Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhtar Ali Hakim, mahasiswa Pascasarjana Program Magister Logistik dan Bisnis ULBI Bandung, ingin presentasi studi case pemodelan sistem dan metode kuantitatif dengan tema Supply Chain Network Design of PT Indofood Sukses Makmur dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hijrah Saputra, PhD. Langsung saja. Company profile. PT Indofood Sukses Makmur is one of the last food manufacturing companies in Indonesia, operating in the fast-moving consumer goods (FMCG) sector. The company has a diversified product portfolio that includes instant noodle, dairy products, snack, food seasoning, beverage, serving and watering, and consumer needs across the country. Indofood core production facilities are primarily located in Java, supported by an extensive national distribution network. Given Indonesia's geographical characteristics in an archipelago country with more than so much island, 17,000 islands, Indofood face significant logistical and distribution challenge. The company plays a strategic role in ensuring product availability nationwide through an integrated supply chain system. However, increasing demand in eastern Indonesia, such as Sulawesi, Maluku, and Papua, has placed pressure to the existing distribution network. Long lead time, high logistic costs, and limited local manufacturing capacity have affected delivery performance in this region. As a result, Indofood continuously evaluates and optimises in supply chain network design to improve efficiency, reduce costs, and enhance customer satisfaction. With a large scale of operation and complex logistics structure, PT Indofood Sukses Makmur presents a case that is relevant and applicable in the analysis and supply chain network design of further logistic optimizing. Factor to consider in establishing a new manufacturing plant or distribution center. Apakah Indofood perlu membangun manufacturing plant baru atau distribusi center di Indonesia Timur? Dalam menentukan apakah Indofood perlu membangun pabrik baru atau distribution center di wilayah Indonesia Timur, beberapa faktor utama yang harus dipertimbangkan adalah 1. Faktor permintaan atau demand factor. A. Pertumbuhan permintaan di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua. B. Pola konsumsi dan fluktuasi musiman. C. Volume stabilitas permintaan jangka panjang. 2. Faktor biaya atau cost. Biaya investasi awal atau CAPEX, biaya operasional atau OPEX. Biaya investasi awal atau CAPEX ini terdiri dari pabrik, ini sangat tinggi. Kemudian untuk OPEX atau biaya operasional, produksi, tenaga kerja, biaya penyimpanan, biaya transportasi. Kemudian faktor infrastruktur accessibilities, faktor lead time, service level, faktor risiko, regulasi. 3. Feasibilitas analisis manufacturing plant versus distribution center. Kelebihan manufacturing plant, kelebihannya lead time sangat pendek, responsif lokal. Kekurangannya investasi sangat tinggi, resiko
under litigation. Feasibility Distribution Center kelebihannya investasi lebih rendah, fleksibel, cepat meningkatkan service level. Kekurangannya masih tergantung pasokan dari Jawa. Transportasi strategi. Sea freight. Modal utama untuk volume besar. Biaya paling ekonomis per unit, cocok untuk produksi FMCG non-perishable. B. Land transportation atau trucking. Digunakan dari pabrik ke pelabuhan. Kemudian distribusi last mile dari JC ke retailer. Sedangkan air freight ini biasanya digunakan dalam keadaan darurat atau terbatas. Untuk kondisi darurat, produk promosi atau wilayah terpencil. Biayanya tinggi hanya sebagai pelengkap. Rekomendasi moda, kombinasi sea freight trucking sebagai solusi optimal antara biaya dan keandalan produksi. Total logistik cost, transport cost, plus inventory, holding cost, plus facility cost. Net benefit positif jangka menengah panjang. Risk assessment and mitigation strategies. Yang pertama, resiko demand uncertainty dampaknya adalah over atau understock. Strategi mitigasinya demand forecasting berbasis data. Yang kedua, infrastruktur terbatas. Dampaknya keterlambatan distribusi, strategi mitigasinya pemilihan lokasi DC strategis. Ketiga, cuaca atau gangguan laut. Dampaknya delay pengiriman, strategi mitigasinya safety stock dan buffer inventory. Kemudian OPEC, otomasi dan WMS. Kesimpulan akhir dari Risk Assessment and Mitigation Strategies berdasarkan analisis sistem dan pendekatan kuantitatif. Pertama, pembangunan distribution center di Indonesia Timur adalah solusi paling optimal saat ini. Yang kedua, strategi multimodal transportation dapat menekan biaya dan meningkatkan service level. Ketiga, desain jaringan baru mampu yang pertama mengurangi lead time, B atau kedua menekan biaya logistik total, dan C meningkatkan daya saing Indofood di wilayah Indonesia Timur. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.